ፈትህያና በሎና ደራርቱ በጣም አመሰግናለሁ እንዳውም በዙ አጋጣሚ ማለት ነው ለኔ ጥሩ ነገር ነው ያረጋችሁት እና በጣም ነው ሲበዛ ማመሰግነው እና እኔ አሁን ነፃ ነኝ ወጥቻለሁ ከእስር ቤትም ወጥቻለሁኝ ያው ከባለቤታችሁም ከምትፈልጉት ጋር ነኝ ያለሁት እንደምታውቁት እሱንም አሁን ይዤ ኢትዮጵያ ገባለሁ ገና እናንተም ጉር ነው መስራ ዘንድሮ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوتا في كفجمتوتا خينيا الشما هركفونا إلمان رومو هندي خيسانو كان كريستانا خم مسلمة خوا كيفتا بغنوف جراتا نغيني ربي قدا اسم برا حاجرات بارا مارتي ايسا غاية كبارف بلو فتيا درارتو غلطوما الفادا باري في فاطمة هيتان بارا ما ايسا جراري ايغي دمي بود daawwattoota keenya anduraanis jechaatiin ture ilmi namaa nagayaan karaa nagayaatiin afaan nagayaatiin wajji dubbatee michiyyoo san tasgabbeessinee karaa biyyaa qajeelchineennaan didanii dubbii oogwisanii ahadraa dhaabanii akkasitti miskiina fuudhanii hidhaan haqan hidhamte jechuu amma hidha jirti duuba akki kun sirriidha hay nama hidanii namni hidhaadhaan nama bira dhufe tokko biyya galchuun akki kun sirriidha amma jawaazota keessatti mana hidhaadha biyya namaa keessatti isii biyya biraarraa kaatee dhuftee biyya isiin hin beekne keessatti akkasitti dirqiin namatti fidanii hidhanii kunoo kara biyyaa hidhaadhaan galchinaa jaanii fedhasiitii ala baarii fi isiillee waliin hidhanii baarilleen akka rabbi godhe jee achi dhiisee biraa bee አንደኛ ደራርቱ ሁለተኛ በሎ ሶስተኛ የኔ ወርቅ ፈቲያ እናንተ ሶስቶች ባህር ማን እንደሆነ አጣቀም አማርቲቲ እዛ አለሽ ስርበት ውስጥ አይደለም ወጣውት ሰላም በይ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንደምታውቁት እንግዲህ ወደ እስር ቤትም ሰደው የነበረ ዙሮን ያው ወጥቻለሁ አከሲ ዳወቶታ ከኛ አማርቲቲ እንኩኖ አዝርቲ እንደና ጀማርቲቲ ሰላም ነኝ እንዴት ነህ አንተ ደህና ነህ አልহামዱሊላህ አላህ ይመስገን አዎ ባር ኤኙ ኮቴ ሰዴን ከይሰኑን በረ ባህር ነማከሲ ቢራፉተኒ ስላሂተኒ hidhaa deeysee nama jalaa hafu baasee jira baase isni rabbiitiin jala deemee jalaa nafne bahar nama karaarra nama gatuu miti isin akkatti yaaddanitti daraartuun dhugaadha humnaas nurra ni qabdi as keessatti namaas nurra beeyti namaas nurra qabdi garuu haala sanitti silaa Faaxumaa hiitanii Faaxumaan achi mana hidhaa keessa teessee khudama nyaatti akkasii yaaddan Samboda baatii shanjaa hidhamte akka karaa biyyaa deemtu chi keessa daarooyte la yoo hidhaa taate baarii hidhama malee akka isin achi daarooyte hidhamte beeloyte dheebotte daarooyte addaatte biftisii jijjiiramte akka biyya galtu gootan bahar ammoo jalaa nafne baasee akki fedhelleen akki silaa isin jechu jiru kuyyoo ofelle intala oromooti ay afaan wallaaluun amaara naman gootu saniifu amaaru mallee osoo amaaru mallee taate ilmi namaa tokko namummaan kabajamuu qaba namummaadhaan kabajamuu qaba oowwitanii michiyyoo oowwiftanii akka isin xiiqii biraa keessa galtu gootanii baharilleen akka xiiqii biraa keessa galu godhan isaan jechuudha saniifu har'ammoo bahar nama karaarra nama gatee nama jalaa hafuu miti isiniin jeetiin jira daawwattoota keenya wanni hubachuu qabdan namni tokko maqaa namaatiin miidhamuun har'a isin maqaa kiyyaan miidhamuun naaf maqaa miti dhugaa dhalaa ele deemuun waan bareedaa miti ni namana ni beeka waan isin jettan garuu immoo ilmi namaa tokko nama tokko maqaa himatee maqaa dhawatee dhufee biyya namni sun jiru keessatti miidhamee akka malee ta'uunis maqaa namaatiin gaarii miti saniifu daraartu biiti biyya abbaa keetii yoo taate nutis heera biyyaa qabanyee seera biyyaa qabanyee mirga keenyallee biyya namaa keessa teenyee nama falmatu malee nama mirga fi falmachuu dadhabuu miti mirga fi falmachuun akkana kunoo
namaan fuudha jechuun takkaa'oo namaan jaaladhe jechuun nama jeesuu jechuu miti qadiyyaa miti. Qadiyyaa biraa dabbartanii fiitan qadiyyaa miti na jaalatti maal balleessitee tahiite tunis teeysan tunis na jaalatti. Akka shariyaatti akka heera shariyaa islaamaatti takka fuutee lama fuutee sadi fuutee afraffaa fuudhuun dhoorkaadha. Waan biraan daleeyne zambii biraan qabdu bahar qofaan jaaladhaa miciyyoon jechuu qofaa fedhan jee bahar namaan qas dubbate isaan harkaa fuudhee kun of biratti argamsiisu. Okay, qadiyyaan irratti hidhamtuutu hin jirre. Silaammoo nama biraa darree gartee nama sodaa qabu taate achumatti isallee hojjetan. Alhamdulillah rabbil alamin. ባህር በጣም ነው ማመሰግነው ለማንኛውም በክፉም ጊዜ ከጎን ሆነህልኛል እና ያው በነገራችን ላይ ማለት እንደዚህ ነገሮች የሚካበዱ አልመሰለኝም ግን ነገሩን በጣም አካበዱት ገባህ አይደለ ስለዚህ ግን አሁን አንተ በሰዓቱ እነሱ ያፈለጉት እኔ እስር ቤት እንዲቀመጥ ዛንድ በቃ ኩብዝ እየበላሁ እንድጎዳ ከዛ በኋላ ሰው ሳይንትን ሳይል አፍነው ወደ ኢትዮጵያ ለመውሰድ በቃ አንተ የግልህ ለማድረግ ምናምን ፍላጎታቸው እንደዛ መሰለኝ ፈትያና ደራርቱ ግን እንደዛ አይደለም የሰው ልጅ በዛን ሰዓት እንደዛ ሰውን ግን አንተ ባትከተለኝ ኑሮ እኔ እንዴት ሆነ ነበር ምን ነው እንዴት ነሱ ሴት አይደለው እንዴ ነሱም ሴት ናቸው አይደል ለምን ለኔ ሳላሰቡልኝም እንደ አይነት ጭካኔ እርምጃ ለምን እኔ ጋር መውሰድ ቻሉ እና በጣም ነው ማመሰግነው ለማንኛውም እነሱም ደግሞ በጣም አመሰግናለሁኝ አላህ ይስጥልኝ ፈትያንም ሆነ ደራርቱንም በሎንም ሆነ በእነሱ የተነሳ እንደውም በጣም ልቀርብ እና ለኔ ደግሞ ያልጠበቁት መስዋዕትነት እንድትከፍል አድርጓልና በዚህ ምክንያት በዚህ ላይ ደግሞ እኔ እንዳምንህና በጣም እንድቀርብ አድርጎኛል ይሄ ነገር ማለት ነው ገባ አይደለ ግን እነሱ ግን ምን አይነት እንጃ እርምጃቸው ብቻ ብዙም አላስደሰተኝም እንደዚህ ሴት ልጅ ላይ እርምጃ አይወሰድም ለምን የሰው ልጅ በመንግግር እንፈታዋለን ነበር እኔ ደግሞ ፈትያን አከብራለሁኝ እውነት ለመናገር የልጆች እናት ናት አከብራታለሁኝ ግን ደራርቱን ለምንድን ነው ለደራርቱ ፈቅዳ ለኔም በምትልበት ምክንያት ይሄ ብቻ ነው ግራ ያጋባኝ ስለዚህ ነው እኔ ደግሞ ይሄን ነገር አልተውም እክት ያዘይ ደራገባኝ አልተውም በቃ ለደራርቱ ለምን ፈቀደች ለምን እኔ ደግሞ ፍቃደኛ አልሆነልኝም ብዬ በዚህ ነው እንጂ የጠላሁኝ እኔ ሁሉንም እንት ማለት ይችላልው ነበር እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ያው በጣም አመሰግናለሁ አንቺስ አከሲ ዳወቶተ ከኛ ሸኩራ ዋንቲ ከማን አከሲ ዳወቶተ ከኛ የፋጡማ ዋና ጀላና ፊኒፍ ዱጓዳ ነጀለ ደምቴ በከዘኒ ነፍዴፍ ጋላቶሚ ለማ ደሞ ፈቲያን ደራርቱ ፈየምቴ አና ማሊፍ ነዲዴ ቀናቱ ናጃብሲሴ ተይስኒስ ደገይሰን ጋና ጫላ ደገይሰኒ አኒ ትኮት ኮን ደገያዊ ሃታው ዱጓዳ ፈቲያን ታ ዋይ ፋጡማ ረቴ ዱ ሚራ ኸይሰ ገልቴ ቱማኒ አረብሰኒ ማል ጎዳኒ አከይሲ ለን ጢቂ ብራ ኸይሰ ገልቶ ያ ሚራ ኸይሰ ገልቶ ጎዳኒ namni kastaawun qabu khaysattummo namaanani ballo saayiba khiyya obboleeysa khiyya jeesila abdaddu bahar akkanis irraan fakkaatu dhaabbadhu akkana ta'i kanaan injiin yeroo dheertu hojii jirra fuudhi Faatumaan bareedduudha Faatumaa daraartuu dhiiftee Faatumaa bareedduu tana yoo fuute nama naan jechaa tureetu gaafa laal dura gaafa waa'ee daraartuu kaasuus daraartuu fuutu malee jechaa ture ittiin deebi'e waa'ee Faatumaas bee quban qabu inni waa'een Faatumaa dhufnaanis aboota na dhiisi bareedduu tana fuudhi jechaa ture okay an akka inni jeetti bareedina laalee sandiisee tanaan fuudhan jenne an bareedduu daraartuu amalasiitiif hin dadhabe siin guba jechaa turte tun si gubdii tana fuudhii miskiina tana Faatumaa kanaan jechaa ture isa namaan akka obboleessaatti yookaan akka saahibaatti iccitiiti jettee himadhu deebi'ee immoo gaafa waa'een Faatumaani tamaam jee as baasu akkasitti Fatiyaan ayyaamee mana isaatti jechuudha. Arraan odoo nama biraa ta'eewu mana fiitti nama wajji mana fii dhufe namni akkas hin godhu. Deem mana xiyyaa yookaan kan Fatiyaa ayyaamee akka michiyyoo achitti mana akka hidhan ka godhe balloodha. Saniifuu ati obboleessa kiyya jeen kaleessi abdachaa ture obboleessa maal akka taatee sarkeetiin jira Faatumaa yoo jaalatte kanuma naadhiisii yoo itti irra hoyyaadha. Garuu immoo galatoomii asumarraan illee ammallee jecha siin hin jiru. Galatoomii bichaan siin jaa garuu bahar eenyu akka ta'e atummaanuu habaramee kana hojii jiru hin beektu. Bahar nama sodaatee Faatumaa jalaa silaa akkasitti bifa saniin isii hitanii mana isaa galee mana isaa bulu no maanta la Tigreetu hin ta'in saba keenya afaan keenyan dubbanne
karaa raggatee baar jalaa fuudhii si harka diinaatti maaliif intala Tigreetuun ta'in baariin jaaladhee ennaan sababa kiyyaan maqaa kiyyaan miidhamuu fi goddaamuun qabdu. Nama jalaayis sodaatee hafuu miti baar. Ayyoo dhiisuu ta'e Faatumaa bakka isiin jirtu sanii gabbaaseetumaan isii nagee qabdu, isii fayyaa qabdu, isii biyya baasiitti galuu dandeessu. Akka isiin galtu godhee dhiisa innaawaa yoon dhiisuu barbaadee humbaan. Mush mana hidhaa keessatti isin fuutanii hiitanii khudama nyaachaa, khubzii nyaachaa achi keessa rakkachaa taa'uu dhiisi. Gabbaaseetiin mana kiyya galchee dhiqattee dibattee bareedduun akka dhuftee sun akkasitti nagayaan akka biyya baasii galtu yoo taatellee godha. Amma sanumaa balleessitanii bahar Faatumaa qofa ta'uuf deema. Fatiyaa dhiisee Faatumaa qofa ta'uuf deema. Akkam irraa laaltan ogguu kana. Faatumaa qofa. Daraartuu miti naafi daraartuun nama walittuu deemuu miti. Fatiyaan taballoo girgirri kaaftee amma mashaqqooyteen mashaqqeessu jirtus yaa baar rabbii jii hoon mana deebi'uulee jechuu ta'is. Baar Faatumaa fuudhee Faatumaa hojjeta biraa takka Faatumaa takkatti hidhaatee taa'uu deema. Akkasi daawwattoota waan isin jettanii isiniin beeka. Asumaan balloo fi Fatiyaa fi daraartuuf galatoonfachuuf hin dhufeeni. Maaliif jennaan wanni isin daleeydan isiniif akka mijjatiniis isin garsiisuu fi bahar kunoo akka isin gartan Faatumaa gabbaasee eega gabbaasee hoo wal biratti argamanii sanbooda hoo maal godhuu deemanii kam ta'uu deemanii itti deemna tasanii saniifuu asumaan balloo obboleessa kiyya galatoomii ulfaadhuu mana keetii bahar obboleessa kee mana kiyyaa deem jechuu keetiniifis galatoomi mana keetii daraartuutti yaamtee Faatumaa isiisuufis galatoomi silaammoo dubbiin ta'e qaba akkasii geessu odoo Faatumaan bahar biraa ari'amte takka ammoo Faatumaan hidhamtee hidhattee haftee dubbiin ta'e bakka sii geessi saniifuu siif hin mijjannee siif bakka hin geenye jechuu barbaadeetuma galatoomi ulfaadhuu naati bal'inaan walitti dhufna gaafa walitti dhufne haasoyna wiliillee jechuu isiniif hin mijjatu baarii hojii diddirii godhuu hin dandeessanii saniifuu anduraanis ni beektan amala kayya girrigirrii kaasuun naaf toltii akka girrigirrii leebaa himachaa jaansanii saniifuu rabshaa isin kaasuun dubbii naaf tolchite haadan haadhee reessite asumaan galatoomaa ulfaadhaadha jaartiin harkachiiftanii akkaan fuudhu na gootanii silaa isin cal jettanii arachumatti hin dhaabu amma girrigirrii isin kaasuun akkaan jaartii harkadhu na gootan malee akkaan jaartii dhabu nan goone saniifuu waa hundaafuu galatoomaa ulfaadhaadhaaf Faatumaan hidhatti nafne isiniin jechuudhaaf isin garsiisumaaf hin dhufe hanga yeroo biraa walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.